मुर्दाबाद 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 अर्जुन सिंह जवाब दो मुसलमानদের अपमान করার কেন अर्जुन सिंह जवाब दो जवाब তোমার দিতে হবে जवाब তোমার দিতে হবে হায় দাদা আরে খেলার মধ্যে ঢুকে যায় হায় দাদা अर्जुन सिंह मुर्दाबाद अर्जुन सिंह मुर्दाबाद হায় দাদা পিছনে আসো না এত अर्जुन सिंह कालो हाथ पहले दाग पुड़िए दाओ फोनটা কার রে দাদা ফোনটা সরান দোকানে দাগ পুড়িয়ে দাও এ ভাই अर्जुन सिंह कैमरा अरे काका থেমে ওকে ঢুকে যাও अर्जुन सिंह मुर्दाबाद अर्जुन सिंह मुर्दाबाद মহিলাদের अपमान করা হচ্ছে কেন अर्जुन सिंह জবাব দাও মহিলাদের अपमान করা হচ্ছে কেন अर्जुन सिंह জবাব দাও জবাব তোমার দিতে হবে জবাব তোমার দিতে হবে अर्जुन सिंह मुर्दाबाद अर्जुन सिंह मुर्दाबाद